Patharni bro no so de chong naroi mi chok tonai chong piro ni han im sarong ye chin odikar no sai chong tini chini mai nam bai man pon to chong maya অথচ Patharni bro ফেরো সুবিধা লাও 1951 থেকে 61 71 বিভিন্ন সময়ের লক্ষ লক্ষ ব্রো বাংলাদেশে আপেমনি কারণ তিনিও চৌম্বা অবস্থা এগেইনসো কড়াকড়ি অ্যাকশন লানি নাंनाय আবদিমা পূর্ণরাল চাকমাদিমা হাজার ব্রো তংনাय আবর যে ইলিগেল রনো সুযোগ রিনাই রং তংनाय আবর কইলাও হামবাই তিনিও চৌ প্রেস ব্রিফিং মা ব্রমা ফেলেমনি কারণ তো বসে দুইটা এজেন্ডা নতুয়ে के नंबर 1 के चीनी इलीगल माइग्रेंट जे म्यांमार एंड बांग्लादेश नि भाई इंडिया वो जे हा फेने रनो रिपोर्ट खेन मान में तो ये जे होम मिनिस्टर ने होते ऑर्डर फाइमो 1 मान निमसियो अब ब्राउनो आइडेंटिफाई किए ब्राउनो रिपोर्ट खेन मा अबनि इशू केतरे के हा इशू के चीनी गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तौरित कांति चकमा जे चीनी महाराष्ट्र नि बै महाराष्ट्र नो बो सावना याकिए बो जेन बिनि नेग्लिजेंस आबनो तुये क्योंकि जे नाय तंनाय जतो ताकुरनो आं मेडियन टुते आं साननाय जे लाई थानाय तारिख के पाउथा 26 तारिख माने एक्चुअली लाई थानाय चीनी होम मिनिस्टर नि होइतियो भारत नि ऑनरेबल होम मिनिस्टर नि जे ऑर्डर जे इंडिया वो बहुत पाथरनि फाइए बरो इलीगल बाबे जे तंफाइनो स्पेशली म्यांमार एंड बांग्लादेश नि फाइने राव आबरनो आइडेंटिफाई किए ब्रनो रिपोर्ट खेन मानबाय जे साख्लेमो नोटिफिकेशन कारेमो आबनो चौ चीनी होइतेवो चौ बेथाके एसे त्रिपुरानि सिटीजन और इंडियानि सिटीजन एवं त्रिपुरानि ओरिजिन ओंगे चौ साननायो चौ बारिखे खाकसांमो साव चीनी होम मिनिस्टर नो बेनि जे डिसीजन आबनो चौ एब्सोल्युटली माने सपोर्ट खेव आके वेलकम जानायो खाबाय चौ बेथाके हामियो बेनि डिसीजन मतेओ तिनियो समस्त भारतवर्ष आबदिखेनो हाबा लायतेओ आरइनफो चौ प्रेक्टिकली जे नमो आसु काहाम खिए सरकारी बाबे बनो सीरियसली बो मैटर नो टेकअप खेयान बये चौ साननायो मामके रिसेंटली चीनी रो कांचनपुरो फाल्गुन जय पाराओ केहा एक एसेट खेन मा हिए जे खेमनि जागाओ चौ रिसेंटली बांग्लादेश नि इलीगल बाबे जे फाइनी रो ब्रानो चौ आइडेंटिफाई किया चीनी रोनी लोकल नि मीडिया नि माध्यमेव एवं पुलिस नि याव अब याफाई परिया बे आबदिखे बहुत बांगमा ब्रोक्रे आइडेंटिफाई कियामा इनो त्रिपुरा राज्य चौ दंफाइमो सियो आरो इफा सरकारी बाबेव ताल जराव आसु बेसी आइडेंटिफाई खेमायामो चौ फेलर दिखे ब्रानि एक्टिविटी चौ नो आरो बे चौ साननाय मखे बसे जे पब्लिक रौसे आसु बनो हाबाला तो हांके सरकार त्रे बनो काहाम के सीरियसली बनो बो इशू नो टेकअप केने नाव आबो एके माइके पाथरनि फाइए बरो इलीगल बाबे फाइए त्रिपुरा राज्य फंतो जे कोनो राज्य फंतो यदि फाइए तो हासिके आरो नि जारा ओरिजिन ब्राउनी उपरो अनेक अत्याचार ह्यूमन ट्रैफिकिंग विभिन्न इकोनॉमिकली सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो आबन बाये चौ सानिनाय मखे बसे जारा जे ओरिजिन तौने रौनो से चौ सरकारिनि सुजुग सुविधा आसु रिपाइमे यां तो मजागाव पाथरनि फाइएरो इलीगल बाबे तो हासिके चौ मुसुले रिपाइमेने आबदिखे चीनी ब्रो रो जे जागाव चीनी जागा जमीन विभिन्न चौ जे ताव सैलेमा तंगन दराव रे पाथरनि ब्रो हजार हजार लक्ष लक्ष ब्रो बदे फाया तंके चौ अदूर भविष्य चीनी फ्यूचर ऑफ मावनाय चौ जारा ओरिजिन रावनि अवस्था बुक्ति जागा सौनाय आबन बे सरकारनो चौकुयो सरकारनो चौ रिक्वेस्ट केव बो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे डिसीजन नो सीरियसली बनो टेकअप खेनिंगो एवं बनो प्रॉपर्ली एवं प्योरली बनो
samung tangning to abono chong bises ke chong request ko क्षेत्र थे कौ के चीनी लाइथानायो district magistrate and collector DM Gumuti ni DM chini torit kanti chakma IS officer bong chini Maharaj baike bar bar mane telephone ni माध्यमे bono message for ha kaupos bomai salain pona ha arin po bono dinai ke even bo thangye malai ni motor to bono jebabe misbehave khemo abo খুব চাইয়া মাইকে একজন আইএস অফিসার বংশীয় যে সার্ভিস রুল অফ মাতো বং আবো সিও চিসলে বং কাহাম কে সিও হি চং সাময় তে আবদিমা বং যে বি মিসবিহেভ খেমো আবো সিদাও বং ল নি মেটার ন বং সিদাও ব্রেকে বং আবদিকে কেহা রেসপেক্টেড ব্রো ন বো হানি কেহা খুব রেসপেক্টেড ত্রিপুরা রাজ্যনি কেহা রাজানি বংশধরঙ্গে কেহা যত বেশি নেতমো ব্রো প্লাস বং পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ইলেক্টেড মেম্বার ke bo bodima ekjon ব্যক্তি no bongbreke সাধারণ ব্যক্তি রনো দিনাই কেমদিকে বংকেমাই আবো খুব চাইয়া আমবাই তরিত কান্টি ni sakao kora kori action na ni nangnai abono chongjoto ত্রিপুরা মথা as a party ni represent ungye chongpobo kaukti sao orang ti sao bono suspend kani nangnai ebong bodike jate অন্যান্য ত্রে অফিসার অফ বদিমা মিসবিহেভ ma keonai ত্রিপুরা রাজ্য অনেকটা জায়গাও চৌনো যে স্পেশালি যারা এডিসিও সামুং তাংনাই যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রনো বিভিন্ন অফিস ও দিনাই খেমরো ইভেন দাত বাংলা রো আবদিখেন চৌনো জাগারি এও বিভিন্ন রেসাও সাও চৌনো জাগারি এও অফিস অফ চৌনো রেসপেক্ট রে এও के বদিকে যাতে উইয়াও তো যারা অফিসারনি দায়িত্ব ন পালন করে ব্রাউনি রেসপন্সিবিলিটি তো এবং রুলস অফ ব্রাউন হাম के সামো তো আবজত আব রুলস ন মানে চলে আবননো আং সান্নায়ও আরমি একজন ব্যক্তি বং আসু শিক্ষিত উচ্চ পর্যায়নি কেহা শিক্ষিত ত্রায়ুঙে বং একজন ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কেহা ডিস্ট্রিক্ট नि केहा टॉप लेवल नि ऑफिसर दंगे बंगबदिमा व्यवहार खेमायावनाय माइके पाब्लिक नि सर्विस ऑफ बंगको सामु तामसे एवं गवर्नमेंट नि सार्वेंट से आमय गवर्नमेंट नि सार्वेंट जेहेतु बो गवर्नमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नो बोनो रेस्पेक्ट खेनि नानाय आबो बुंसियानि नानाय इन फ्यूचर आबोनो चों साननायो केंके ताइफु सामो चीनी त्रिपुरा राज्य जे इलीगल भावे जे माइग्रेंट के बहुत ब्रो जों दिन माये तो इवन बॉर्डर जों फेंसिंग खेते स्पॉन बाय फेंसिंग खेमी आं क्वेश्चन खेननाय शुद्ध एक्सट्रीमिस्ट बाय द बॉर्डर फेंसिंग যারা ইলিগেল ভাবে বড় হাফাইনে রাও ইন্ট্রুডার রাও ব্রাং বাই কোনো ফেন্সিং কইদে ব্রাং বাই কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন লানবা কইদে ব্রাং দিন হাত হইও লক্ষ লক্ষ ব্রো হাত হইও বর্ডার হাট খেতে বাজার খেতে আবদিন ব্রা আরাম থা ফেমে ডকুমেন্টস নাম ক্ষেত্রে থেকাও রচং সাথে ক্লেম মেকি যে খবরনি মাধ্যমে চৌদে সিমো যে পূর্ণলাল চাকমা বউ বাংলাদেশনি বাসিন্দা বউ ত্রিপুরা রাজ্য बांग्लादेशी रौनो इंट्रोडर खेने में इलीगल माइग्रेंट नो बो शुरू देने में विभिन्न डॉक्यूमेंट्स नामिए बो जेबाबे बरो त्रिपुरा राज्य बो अनेक इलीगल बांग्लादेशी रौनो रो जेतु ये बो आबदिके कागज पत्र के रिमो अब प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन खेने दरकार एवं पूर्णलाल चाकमानो अब इमिडिएटली अरेस्ट खेने दरकार बो जेथिबो तो बांग्लादेश बो तो इंडिया बो तो माइके बो चीनी देशद्रोही नि सामो बुनि जे इलीगल सामो आबनो जों माने लामाया कोनो मते एस ए त्रिपुरानि सिटीजन एवं त्रिपुरानि बासिन्दा भारतवर्षनि सिटीजन नि हिसाबो चौबनो दिनाइखौ कारनिके चौरो त्रिपुरा राज्य छुट्टो एकटा राज्य जों आसु पपुलेशन था ताओ चौ साइलामाया रनि ओरिजिन जारा रनि पूर्व पुरुष থেকে सं चौरो चौसा फाइनाय रनि हा निमसारके चौतिनि डिप्राइभ दो चौ फाथारनि ब्रौनो सदे चौना रय मिसौ तनाय चौकिरोनि हा निमसारंगे चिन अधिकार न साइए चौतिनि चिनि माइ मारमन पन्त चौमाया अथच फाथारनि ब्रौ फैरो सुजुग सुबिदा लाव चौखौ बंचित दो आंबे जारा ओरिजिन जे कोनो कम्युनिटी फोटो जे कोनो धर्म अवलम्बी फोटो ब्रा जे कोनो सम्प्रदाय फोटो चौसियाने नानाय चौ ঐক্য थाहाके मांगलायनाय कारनिके चौ बहुत चिनि आसु बार दिन न चौया चमाया बहुत बছর कांसियो
1951 থেকে 61 71 বিভিন্ন সময়ের লক্ষ লক্ষ ব্রু বাংলাদেশে আপেমনি কারণ তিনিও চৌম্বা অবস্থা আমরা হা নিমসারাও সু পচা চৌ হয়মা তোমা আবো যারা মা এনে রসিনাই আমি চাও চৌ ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারাও রনি যারা অরিজিন রাও তিনিও চৌ পাহাড় অঞ্চল লামা ক্রুই তুই ক্রুই চানমানি কাহাম ক্রুই স্কুল কাহাম ক্রুই কারেন্ট ক্রুই ওদিকে চৌ অবস্থা মা তোমা মাওবাই মা তুমি যারা ফাথানি ফাইনার খাবো রো লাক্সারিয়াস के एंटरटेन खे तो नहीं रोनी ओरिजिन रोके वो डिप्राइव निये दिन दिन चौ था चाउ ये चा मानी माइमा से याख्यों तो नमा बहुत तो बंदरिमा दिमा एरिया रहो ताऊ माइमा से सरकार आबुनो सीदेसी चिंथियो एस ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हिसाबै चिंथियो खबर पायो एवं चौब्रानो चुबाचु हेमा तो चिनी तरफ থেকে কিন্তু কেহাফো আবনো বিচার খেনাইয়া মাংবই ব্রাং তিনি মাইমা से तो हिमले फाथारनि ब्रौ बर' चिनि चाबा पान्दानो से इचाफाय आबुदि खेमबारि नचिउ बर'नि अवस्था चौ ताओ चायारु चायारु मातो आखे चौ हानिम सारो रक मा खानमानि अवस्था आबे चिनि सुरक्षित चिनि भविष्यत चिनि फ्यूचर बै चौ बकाउ सायैया एवं যারা बदिमा दुष्कृतिकारी যারা बनो सामुं ताङि तौनाय पूर्णलाल चाकमानि एगेन्स्ट करा करि एक्शन लानि नांनाय आबुदिमा पूर्णलाल चाकमा दिमा हाजार ब्रौ तौनाय आबो जे इलिगेल रावनो सुजुग रिनाय राव तौनाय आबरनो को आइडेंटिफाई खालामनो बाय आं बो मीडिया नि माध्यमो जतनो सिरिनि नायो आके जतनो त्रेबहा हामबाय जानाय हामबाय